वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? हसन रफ़ीक नाम है, मैं गुजरांवाला से आया हूँ। अच्छा भाई, आप आगे थोड़ा सा। क्या नाम है भैया? मेरा मोहम्मद सलमान खान, मैं भी गुजरांवाला से। इकट्ठे हैं जी, दोस्त है भाई हैं? जी कज़न साहब, कज़न। ममाजाद भाई। अच्छा जी, ये बताएं किसने किसको तारुफ करवाया था? खुद ब खुद हुआ इंजीनियर साहब का? असल में क्या स्टोरी है? 2019 में जब कोविड था, उसमें बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च करने की कोशिश की। सही है, क्योंकि कुरान हमें शुरू से ही कहता है कि आपने तहकीक की तरफ से आना है। बिल्कुल ठीक है। वो अलहदा से बात है कि हमें वो जैसे कहते हैं ना कि दूध अगर लेना है ना तो वो गाय के थन से मिलेगा, अगर आप ऐसे ही ग्वाले लेंगे तो फिर मामलात ज़िंदगी के ख़राब हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो हमें जो दीन सिखाया गया बेसिकली वो आर्टिकुलेटेड था, उसमें मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी और वो हमें इनडायरेक्ट तरीके से पहुंचाया गया था। हम अब किसी और की किताबों के हवाले देंगे। तो इंजीनियर साहब को जब मैंने सुनना शुरू किया तो चूँकि मैं ख़ुद रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, मैंने एमफिल किया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस से, तो मैं इस तरफ आया। मैंने कहा क्यों ना इस पर तहकीक की जाए और इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं कि आया ये रास्ता कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं है। अगर ये कुरान हदीस के मुताबिक नहीं है तो कौन सी चीज़ें इसके तजाद में हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो इसके अगेंस्ट जो है ना वो पेश की जाती हैं। तो उसके लिए आपके पास जो कहते हैं ना, किसी भी आपने अगर मसलक पे बहस करनी है तो आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो कल को अगर हम माशरे में निकलेंगे तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर हम इन फ़िरका वारियत को अगर हमने डिफीट करना है तो इसके अगेंस्ट हमारे पास कुरान और सुन्नत का नॉलेज है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो जब मैंने इस पे रिसर्च शुरू की तो मैंने डेफिनेट बात है, सबसे पहले मैंने रफ़ाया दैन से काम शुरू किया और हमेशा की तरह जो जिस मस्जिद में मैं जाता था वो देवबंद की मस्जिद थी। वैसे तो किसी भी मस्जिद से इख्तलाफ नहीं, हर मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब मैंने रफ़ाया दैन के बाद पहली नमाज़ पढ़ी तो मैंने ऊँची आवाज़ में आमीन की। अच्छा। तो वो जो कारी साहब थे मेरे, वो उन्होंने आके कहा कि आपने तो बिल्कुल ही जो दो तरीके हैं वो हमारी मसाजिद वाले छोड़ दिए। ठीक है। तो कल से आपने तकबीर नहीं पढ़नी मेरे पीछे। अच्छा, अब पहले आप पढ़ते थे? जी जी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है कार साहब, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फिर मुझे वो कहने लग गया कि मैं आपको सही तरीके से जो है ना वो नमाज़ पढ़ना सिखाता हूँ अहले हदीस के मुताबिक। कारी साहब कहते हैं? कारी साहब कहते हैं। अच्छा। तो मैंने कारी साहब से एक बात कही, जैसे इंजीनियर भाई भी कहते हैं कि जी आप फकी दें, तो मैं कारी साहब जिस दिन आपने शुरू कर दिया ना तो आपका चंदा बंद हो जाना मस्जिद की वजह से और आपकी ड्यूटी भी ख़त्म हो जानी है। जो इंतज़ामिया उन्होंने आपको उठा के कहीं और फेंक देना है। तो जैसे ये बात करनी हुई तो वो फिर वो खामोश हो गए। उसके बाद उन्होंने मुझे जो है ना वो नहीं इस तरह से तंग करने की कोशिश की। उसके बाद एक और मैं बरेलवी की मस्जिद में गया, मेरे स्टूडेंट की मस्जिद से उन्होंने बनवाई थी, तो वहाँ के जो इमाम साहब थे उन्होंने मेरे से थोड़े से दलाइल जो है ना वो रफ़ाया दैन पर लेना शुरू कर दिए। तो वो मैंने उनसे कहा कि सर आप मुझे ना एक हदीस इसकी मनसूख पे जो है ना एक हदीस ला दें। तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद वाली वो हदीस मुझे पता थी, ठीक है। मैंने कहा उसमें तरीका बताया गया है, मनसूख की बात नहीं है। फिर मैंने उनको कुछ रेफरेंसेस दिए, जैसे 735 बुखारी वहाँ से स्टार्ट होते हैं 739 तक जो है ना हदीस का ये मतवातर हदीस है। फिर मैंने उनके रेफरेंसेस दिए। फिर वो कहते हैं कि हम इमाम आज़म जिनको वो इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं, जिनको हम मानते हैं, फिर मैंने उनका कौल उनको बताया। मैंने कहा उनका कौल था कि अगर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कोई बात मिलती है तो मेरी उस बात को दीवार पे मार देना। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? फिर तो खैर नहीं माना ना। फिर मैंने सही बुखारी का एक मुकदमा था जिसमें उनके सही बुखारी के जो इमाम मुबारक थे, जो इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं, इमाम बुखारी ने एक बुक लिखी थी जुज़ रफ़ाया दैन पे। जी जी। उस पर वो पूरा उनका वाक़या जिसमें वो कहते हैं कि जी कि आप उड़ने लगे हैं, तो वो कहते हैं अगर उड़ना होता तो मैं पहली तकबीर में उड़ जाता। तो इस तरह के मामलात थे। तो इस चीज़ को तहकीक करने के बाद यकीन करें सबसे बड़ी बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे अकायद हैं ना, अगर हम उसमें मजबूत हैं तो हम मुसलमान भी हैं और जन्नत में भी हम जा सकते हैं, जिसके हम ख्वाहिशमंद हैं, सारे ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन जहाँ पे अकायद का बिगाड़ आता है वहाँ पे मसाइल ख़राब है। अच्छा, जब तहकीक कर ली, एक रास्ता नज़र आ गया, फिर आगे भी सिखाया, घर वालों को, दोस्तों को दावत भी शुरू की? सबसे पहले तो मैंने अपनी मिसेस को सही है, किया, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो रफ़ाया दैन नहीं करती थी, मैं रफ़ाया दैन करता था। मेरी मिसेस ने रफ़ाया दैन शुरू किया माशाल्लाह। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर्स को कहा, बिल्कुल सही है। मदर मेरी कहती थी कि चूँकि हमने जो मेरे बड़े जो थे वो ये करते थे, मैंने कहा फिर आप तो वही बात करती हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली है। जब उन्होंने अपने बाप आज़र को कहा कि जी दीन की तरफ आ जाए, जिस दीन का मैं पैरोकार हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्या हम अपने बाओ-अजदाद के दीन को छोड़ दें?
تو میں نے کہا نہیں, میں نے پھر لیکن چونکہ ماں ہے, ماں کے جی ساتھ جی اس پیار سے نرمی ہوتی طریقے ہے. سے اخلاق سے لیکن ان کو آہستہ آہستہ قائل کرنے کی صحیح ہے. کوشش کی. بالکل پھر صحیح. سیکنڈ یہ تھا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے اہل سنت میں بریلوی اور دیوبندی بڑے ہیں, اور اس میں نا میں کلوں کی طرف بڑا متوجہ تھا, مطلب جو جس کو کہتے ہیں نا آفٹر نیکسٹ ڈے آف دا جی 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 وہ کل جو ہوتے ہیں. کل ہوتے ہیں, اس چیز کو میں نے کنڈیم کرنا شروع کر دیا. صحیح ہے. پھر میں کلوں پہ بھی نہیں لوگوں کے جاتا تھا, اور میں خود اس چیز کو ریسنٹلی میرے ماموں کی بھی ڈیتھ ہوئی, تو انہوں نے مشاورت سے کہا, انہوں نے کہا جی کل کرنے ہیں. میں نے کہا میں تو بھائی سرے سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اس چیز پہ, یہ چیز نہیں ہے. 3 دن کا سوگا, اس سے بہتر آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں, کسی کی شادی کروا دیں, کسی کے ایسے کنٹریبیوشن کر لیں. باقی جو چیز اسلام میں نہیں ہے ہم وہ کانسیپٹ کو لانچ نہیں کرنا چاہتے. تو بہت ساری چیزیں ایسی سی تبلیغ بھی کی, ایون کہ فیس بک پہ جب یہ چیزیں اپلوڈ کی تو بہت سارے لوگوں نے کرٹیسزم بھی کیا, لیکن ہمیشہ سب کے سامنے دلائل کے ساتھ بات کی. ان سے کہا کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن حدیث سے جس سے آپ سمجھتے ہیں, آپ مجھے قائل کر سکتے ہیں, تو میں حاضر ہوں. جس دن اگر وہ اوتھینٹک مجھے ملے گی میں وہ چیز اڈاپٹ کر لوں گا. اگر میرے ایک اسی طرح کے محمد جی, ان سے بھی میری بحث, وہ کہتے تھے آپ رفع دین کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا کر صاحب میں نے جو ہماری 6 کتابیں ہیں حدیث کی, ان میں کم و بیش 150 سے زائد جو ہے نا وہ احادیث جو ہے نا وہ رفع دین پہ ہیں. تو آپ تو ایک حدیث پہ رفع دین نہیں کرتے, تو میں کیسے 150 حدیث پڑھنے کے بعد رفع دین چھوڑ دوں. اچھا اس بھائی کو پھر جو آپ کے کزن بھی ہیں, آپ نے تعارف کرایا تھا یا خود ہوا تھا؟ اصل میں ہم کم چونکہ ایج فیل میں کزن, صحیح ہے. مثلا ایسے جب شیئر کرنا تو بھائیوں نے بھی سنی, کزن نے بھی سنی. تو کچھ یہ سعودی عرب میں تھے, اور وہاں کی پریکٹسز آپ کو پتہ ہے اہل حدیث والی زیادہ پریکٹسز ہیں. ایون کہ آپ کو واقعات شیئر بھی کریں گے جب انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا. ایون کہ جب یہ قرآن کا وہ تفسیر پڑھتے تھے, تفسیر وغیرہ, تو وہ جو اہل حدیث وہ جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی اس چیز کا انکار کر دیتے تھے. اچھا یہ بتائیں آپ کو انجینئر صاحب کا تعارف کب کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف مجھے سعودی عرب میں ہی ہوا. ٹھیک ہے. اور میں نیگیٹو پازیٹیو؟ نیگیٹو ہی ہوا. اچا پہلے میں سنتا تھا مکی جادی صاحب جو حرم میں بیٹھتے جی جی پتہ جی پتہ, تو میں بڑے شوق سے ان کو سنتا تھا. تو وہ بڑے گندے سوال لیتے ہیں وہ خیر وہ سنتے تھے. جی جی نہیں, اچھا اچھا, وہ تو جان بوجھ کے ان کو تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں باتیں. لیکن اچھا. ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ انجینئر کے بارے میں آپ کا کیا آپ سے یہ مزہ ہے تو قادیانی بھی ہوگا. ہاں جی, تو کیا آپ کی رائے ہے اس کے بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو انجینئر ہے, اس کے پاس تو مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. باقی جس کو بھی میں نے دیکھا انہوں نے کہا جی انجینئر جو ہے نا یہ گمراہ ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, یعنی کہ بڑی جو ہے غزال اندر کا گند جو ہے نا وہ باہر نکال رہا ہے. ایسے ہے. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے ایسی کلپ میرے پاس آیا, میں نے کہا جو بندہ قرآن پکڑ کے قرآن کی بات کر رہا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ شارٹ کلپ سے فل کلپ پہ آئے, آہستہ آہستہ پھر جب وہ ریفرنس سے باتیں, قرآن سے باتیں, حدیث سے باتیں, پھر میں نے اسلام 360 سے میں نے وہ جب ریفرنسز دیکھے جب میرا دماغ کھلا تو پھر میرے اندر ایک وہ آگ سی لگی کہ بھائی میں بھی نا یہ بتاؤں سب کو. اور میرے ادھر ہیں دوست جن کو میں نے چاہا کہ میں بتاؤں, اور بھی لوگ, لیکن وہ جو ہے وہ اپنے ان کے باو اجداد جو بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں جن کی تربیت ایسی ہوئی ہے تو ان کو تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن انشاءاللہ ایک دن ہم کامیاب ہو جائیں گے. فرسٹ ٹائم آیا؟ جی میں فرسٹ ٹائم آیا. میں آج کا پروگرام کیسا تھا, اس کے بارے میں کیا؟ بارک اللہ, بہت اچھا تھا, بہت اچھا لگا ان سے مل کے. دلی خواہش تھی ایک ملنے کی. میں بیسیکلی سعودیہ سے ڈائریکٹ آیا تھا اسی معاملے میں کہ ان سے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. یہ اندر پکچر بنوا کے ہیں, تصویر بنوا کے ہوگی ملاقات. ہاں جی, چلیں جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ.